Oh my god, here we go. My first ride time around ride time, and this is my 100th credit. Oh, going through the Outer Bank High Line Roll. Oh my god, oh this is insane already. Oh, this is so good. Oh, okay. Got a little boost already, and then it stops. The guys are in the same car behind me. Whoa! 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 Oh, it's so fast! Whoa! Whoa! Yeah! Whoa! Whoa! That was so whippy! Woo! Yes! Come on, let's go! Whoa! Whoa! That ride is crazy. I didn't even get nauseous or anything. It was wonderful. I do not do spinning coasters, and this didn't get me one bit. If you don't like spinning coasters, don't. It doesn't matter. You can ride this. Fucking hell. That is so good airtime. The launch was insane. My god, so good whip. Holy shit. Ikke så meget, men jeg har nok. Er du klar på? Jeg kan rejse mig op. Er du klar? Det kan jeg så ikke rejse mig op. Åh! 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 Jeg er ked af den ikke. Ja, jeg ved det godt. Åh! Wow! Okay. Ja, det var bedre. Ja. Jeg har aldrig smurt over nu, faktisk. Det værste, det var faktisk at Jojo 8 deroppe, da jeg havde, hvor meget rum jeg havde. Ja. Ej, det er også sindssygt hangtime, man får der. Ja. Hold kæft, den fede bane. Ja, den er sindssyg. Mand. Nu skal jeg have en pause. Indtil min fanboy skal have en Armsimo første. Så er det det, du hedder over nu? Jeg ved det ikke. Så du overvejer den her, eller on time? Den her on time, de er i top 3. Ja. Og Taron er i top 3. Ja. Jeg ved ikke, hvor det kommer til at ende henne af. Det bliver fedt at høre til sidst. Det finder du ud af om 2 dage? Holy crap, man. Oh no.